বরফের ঝড় হচ্ছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, বরফের ঝড় হচ্ছে। কীভাবে পড়ছে এগুলো। হ্যাঁ, দেখি তোরা। হ্যাঁ, বাঙালি বাঙালি। আর এই পিসটা ভেঙে গেছে। পিছনে ব্যাগ কাছে বসে দে। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके सर 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 ओके। बर्फ गिरा है ना। हाँ तो बर्फ गिर किट हो गया यार। भाई जी আপনি বসেন, আপনার পিছনে পিছনে আসছি আমরা। হ্যাঁ, আপনি বসেন, চলেন আপনি যান আগে যান। अब आगे जाइए, पीछे पीछे जाते सी गाड़ी लिए। আচ্ছা ঠিক আছে, সামনে নিয়ে এটা একটু ঠেলতে সারাদিন। তো এখানে কোথায় হোটেলে থাকবেন নাকি? হ্যাঁ, হোটেল আছে। आप बैठो, हम लोग आपका अच्छा थैंक यू थैंक यू। नहीं आप जाइए, हम लोग जा रहे हैं पीछे पीछे जा रहे अच्छा अच्छा ठीक है। ओके सर, चलाओ एक बार। हैं। जल्दी जा, तो पूरा बर्फ गिरेगा ना। हाँ वही तो। ठीक है थैंक यू। आगे आगे चलिए। हाँ ठीक है। পুরো বরফ পড়ছে, গাড়িটা স্পিড করে গেল বাঁ দিকে বলতে বলতে। এই কিলো কিলো কি বলবি?